Curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor. Kang, ge kandhane nyong kepen cerita apanane ge ya. Dadi naring studio Yes Radio Kebanggaan Cilacap ana sebuah misteri, Kang. Ada sebuah misteri, ada sebuah teka-teki. Nah, iki ya, cerita-ceritane langsung tak mulai ge ya. Jenengan kenal karo Tebok, Mbok? Kenal karo Tebok? Tebok kuwi penyiar Yes Radio, Kang. Kayak apa pengalaman Tebok kali pertama agar mendaftar jadi penyiar Yes Radio. Ke cerita-ceritanya gemian ke ya. Zamane lagi Tebok urung daftar mari ngene ke ya. Cerita-ceritanya Tebok anu kesasar. Cerita-ceritanya Tebok bukang di kowe ya iki kesasar maring studio Yes Radio. Ketemu karo Are Abdul Wahab gemian zamane sing dadi penyiar kaki hari ya. Ya cal kayak ngapa yo tilike bayo. Kakek gendut, kanane ndot, kanan ndot. Kanane. Rika gemblung rika ya. Rika ora waras rika ya. Rika mandan seteng rika ya. Apa ya? Lebuk mabung ora ketok-ketok pintu, ora kula nuwun babar protes. Bor-bor kaya gue, sama ke sama ya, ngapa kok ya? Ya kanane ke kakek gendut. Yang kudu kaki gendut, yang jenenge Are Abdul Wahab. Siapa? No, Are Abdul Wahab. Nyong penyiar kene, apa? Nyong penyiar Yes Radio. Rika ke kamar ngono radio sopan satu babar protes. Dagdog malah gemblung napong. Siapa sih Rika ya? Lah menarik aja gemblung. Kat mau kenal-kenal dalam-dalam aku kayak ngomong dewek apa ya? Ngomong dewek, semaur dewek, guyu dewek. Yang ke penyiar, tugasnya penyiar gue panjen ngomong dewek anggar lagi siaran yuk. Ngana sopak lah kayak kandane. Oke. Nyong sewu sangat ingin nyong kenalkan ke jenenge nyong Tebok sama jenenge nyong Tebok ya. Nyong ke cita-citane Kang nyong kesasar. Nyong ke bukang di jigi-jigi kok bisa-bisane gutul ngene. Nyong bingung Kang lor kidule ngendi. Nyong janjaluk tulung Mbak yakin Kang nyong nginep nang kene lah. Nyong wedi. Wah sasar. Lho mau nanti omammu. Aku nang gandrung Pak Gendut. Jenenge nyong Are. Coba Are ada gendut. Ya Pak Gendut anu Pak Are. Nyong main nang gandrung. Nyong janjaluk tulung bangke lah. Nyong jangan bingung arep bali atau banget. Aduh, jangan kenari wengi sepi, Mbak. Paling-paling kurang loro sing siaran karo satpame. Tapi jangan kue maning dah nyong bingung arep bali atau pisan. Bisu sorana maring ana. Arep laku ya ora mungkin bok numpak becak masalah digelem tukang becake maring ana-ana lah. Ditulungi nyong pang lah, tulung lah. Nyong jauh ditulungi jajal apa gendut. Are. Gendut. Iyalah Pak Are, nyong jauh ditulungi lah. Aduh, jangan aku dibakar bani nyong. Temenan apa ora kowe? Rika pani ora turun kene. Reka sepi ora ana wong. Ya nyong maning nyong lah, tak maning-maning apa lah. Sing penting nyong butuh nggon turu. Nek suka-suka nyong bali tenang bae lah. Oh, angger cara arep kaya kowe ya ora apa-apa. Angger pancen kendel turun kene, kaya kowe ya wong kene ana wong loro lanang kabeh, ora apa-apa. Tapi sing jelas kene ora bisa nyediani apa-apa. Kasur ya ora ana, kampil apa maning. Ya masa nyong ora kampilan wi turu, Pak. Mau nyong ora kampilan ora teng turu nyong. Rika jang lembone ya, anak anak kampil karo kasur mau, Rika lembone. Gande anak kampil kasur ndek. Lah gua apa gue mau kampil karo kasur. Iya wetenge nyong. Wetenge nyong jadi padak-padak lara kasur, jadi padak-padak lara kampil. Ya wetenge nyong ya. Oke, wetenge Rika aja. Pernah kayak kampil, kayak kasur. Berarti gue sing sikile Rika gue aja. Sing bentrong maling gue ya. Dak tunak kenapa ora? Ya.
Menan guys dulur akhirnya tebok turun nang aring studio Yes Radio. Lah iki cek barang mengi-mengi tebok kowe lagi turu dirungoni suara Kang. Suara nang aring Yes Radio ke tebok ceritane dirungon-rungoni suara. Suara apa tilike bayo. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya Allah, ana suara apa kayak niki ya? Suara apa kayak niki ya? Masya Allah, nyok kaget banget. Ini suara. Suara apa ya? Dene kadang ngedeni temen kena ya Allah. Nyok terus dewekan. Nyok aja dibeteni lah, nyok aja dirongon-rongoni lah, nyok wedi nyong. Ya Allah. Pak Kare, tolong Pak Kare. Pak Kare, ini kan nanti Pak Kare. Ya napa ya? Ke jambira ke yo, ke jambira ke jam 3 esuk. Ke jam 3 esuk. Aja ngorong-ngorong. Nyong wedi banget Pak Kare, nyong wedi banget nyong. Wedi nang apa? Nyong kan mikir lagi turu ya, jik-jik nang ruangan kaya na suara Pak Kare. Suara medeni banget yakin. Is. Tadi Rika dirungoni yuk. Rika dirungoni suara. Iya Pak Kare, iya nyong wedi banget yakin nyong wedi kan ruangan kaya. Kan ruangan kaya Pak Kare. Wis, tenang. Rika ora wedi, Rika ora sekleden, Rika ora lagi laraon kae wis tenang bae yuk. Kae sing jelas dudu demit, kae suara kae sing jelas dudu medhi yuk. Tapi jangan suaranya medeni banget yakin, suaranya medeni banget. Kayak pancen medeni suarane tapi kae dudu medhi yuk. Lah suara apa? Aduh anggere katakan ke suara apa nyong ora iso jawab yuk. Lah suara apa kae Pak Kare? Kayak sapa bae wong sing kepengin ngerti, sing penasaran kae suara-suara apa. Kae syarate kudu dadi penyiar Yes Radio dhisik, kudu dadi penyiar kene. Dadi sapa bae wong sing ngurung dadi penyiar kene, ki ora berhak ngerti kae suara apa. Wis turumani bae. Dulur. Kayak cerita-ceritane kayak gue ya. Suka-suka tebok balik. Nah, barang balik. Ternyata tebok urungan rong wulan balik maning maring Yes Radio turu kono maning. Ternyata dirungoni maning. Tebok tadi penasaran, takon karo kaki hari jawabannya tadi pada. Nek Rika kepengen ngerti kayak suara apa kudu tadi penyiar Yes Radio depit. Bawal mulanya kayak gue kayak ya. Dan ternyata kejadian gue berulang-ulang sampai 5 kali. Akhirnya tebok merasa penasaran kayak jane suara apa kayak jane ya. Dan akhirnya tebok memberanikan diri daftar jadi penyiar Yes Radio. Kayak apa yo tilik aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Shadaqallahul azim. Bong, sembahyangnya apa, Yo? Pak Kare. Ya ki kok Pak Kare. Nyong sembayang karep turunnya dari sembayang dhisik. Nyong kan mawon wis siaran, berarti kan wis dadi penyiar kene nyong ya Pak Kare. Berarti nyong kok bengi nggane turu kok dirungoni suara kae maning. Berarti nyong kan kudune ngerti mbok kae suara-suara apa. Insyaallah ngerti yuk, tenang bae tenang. Jenengan sudah penyiar kene, Rika sudah penyiar Yes Radio, berarti jenengan berhak ngerti kae suara-suara apa. Kok bengi teni bae. Wis iki jam 09.00 ki nyok siaran ki. Rika turu apa? Mbok ngesuk siaran ki ngesuk jam 5 mbok. Ya ki kok nyong jadi jadwal esuk jam 5 kok. Ya wis ngono lagi selamat maca doa ngasih ngakeh. Nggih, Pak. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, kaget banyak, kaget maning. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, suara kae muni maning.
suara kae moni maning. Jajal sikit tek tilikane ke jane suara-suara apa ke jane ke suara-suara apa ke jane tek tilikane nanyong. Bismillahirrahmanirrahim. Nyong ngerti siki. Ya suara-suara apa? Nyong akhirnya ngerti ya. Nyong pingko pangkaping durungone suara iki ya. Nyong nek ngerti dina iki ya. Oh, ternyata kan suara. Nah, dulur. Kaban baik ya. Ternyata ya suara-suara sing selama ini bikin tebok penasaran, suara-suara sing selama ini bikin tebok jadi pertanyaan-tanya, ternyata suara Rika pengen ngerti suara apa? Pengen ngerti apa orang ini dulur? Nah kepengen ngerti syaratnya kudu dadi penyiar Yes Radio Dipit. Kayak tebok.